अभी पठार जा रहा हूँ इसको देने के लिए। अभी देखते रहिए मेरा वीडियो तरफ से। आज मैं खेत में जाने वाला है, देखते रहिए। घर 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 আপোনাক মই আজি সুধিছোঁ যে আমাৰ অসমত বৰ্তমান চলি আছে খেতি পথাৰৰ দিন নহয় জানো। তেনেকুৱা হ'লে আমি এজন ব্যক্তি হিচাপে অসমীয়া আছে, আমাৰ মেইন কাম হৈছে পথাৰত যোৱাটো, হয় নহয়? পথাৰত আমি কোন সময়ত কি কাম কৰিলে আমি কোনোৱে নাজানো। গতিকে আপুনি কওকচোন, আমাৰ এই জনাওক যে হেল্ল' অসমৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছক জনাওক যে আপুনি কোন সময়ত কি কঠিয়া পেলাব লাগে। পথাৰলৈ আমি এতিয়া কি হৈছে, চবে ট্ৰেক্টৰৰ লগতে চবে হাল বাই পেলাই খেতি কৈছে কি ধান বেয়া হৈছে, ধান নোহোৱা হৈছে। কিন্তু যিসকল মানুহে গৰুৱে হাল বাইছে ন, সেইসকলৰ ধান এতিয়ালৈকে বৰ্তমান বহুত ভাল হৈছে। আপুনি এই বিষয়টো কি ক'ব? এতিয়া মানে আমি কঠীয়া জেঠৰ 15 তাৰিখ 20 তাৰিখ এনেকুৱাত পেলাব লাগে। তাৰপিছত আহাৰ মাহৰ হাত ভাঙিলে আমি ধান লগাওঁ, কিছুমান হাতৰ আগতেই লগায়। তাৰপাছত আজিকালি ট্ৰেক্টৰ হাল বায়, ট্ৰেক্টৰৰ লগত মাটিখিনি একদম তলৰ পৰা উঠাই নিয়ে। আগতে গৰু হাল বাওঁতে কিমান ধুনীয়া ধান হৈছিলে, আজিকালি যিমান ট্ৰেক্টৰে বাইছে সিমানেই ধানটো নোহোৱা হৈছে। সেইকাৰণে আজিকালি গৰু থ'বলৈও জেগা নাই, সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰৰ লগতে হাল বায়। আৰু কিছুমান গৰু হাল আছে, গৰু হাল লগত বায়। তাৰপাছত আমি যোনে মানে সোনকালে ধান লগাবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰৰ লগত বাই পেলাই আৰু সোনকালে কৰি পেলাই মানুহকেইটা চায়। সেইকাৰণে আজিকালি খেতিকেইটা ভালকৈ নোহোৱা হ'ল, গৰু হাল নোহোৱা হ'ল, গৰু থ'বলৈ জেগা নোহোৱা হ'ল। সেইকাৰণে আৰু সোনকালে ট্ৰেক্টৰৰ লগতে বায়। আৰু हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं हम लोग का व्यूअर्स में देखने की कोशिश करूँगा कि आसाम का अभी चल रहा है खेत का काम। जो अभी खेत के काम में बहुत लोग देखते रहते हैं। कोई जानता नहीं हाल क्या है, कूर क्या है। खेत पे जा रहा है, लेकिन कब खेत करना है, कब खेत नहीं करना है, कुटिया कब लगाना है, ये भी पता नहीं। लेकिन आप लोग को दिखाने की कोशिश करो, मैं बोलें सही क्या नहीं, ठीक है। और दिखाऊँगा, जुड़ते रहे मेरे वीडियो से। जब ज़्यादा पानी होता है ना, तब ऐसे करना चाहिए, क्योंकि बाहर नहीं निकालना चाहिए पानी को। जब ज़्यादा धूप निकलेगा पानी सूख जाता है। ऐसे करके पानी को अंदर रखना चाहिए खेत में। अभी खेत में ज़्यादा पानी हो गया, इसलिए थोड़ा ख़राब हो गया। देखो ना, उधर से पानी हो गया। ये हम लोग का खेत है, ये हम लोग का आसाम में मिलने वाला एक टेस्ट खून पीने वाला जुग है। आसाम में जुग बोलते हैं। देखते हैं किसी के आसाम का लड़का लोग डरते हैं, इसलिए को देखकर जुग तो कला मोबाइल हो गया। तो रोनी लोग आ गया खेत करने के लिए, तो अभी खेत में लेने पड़ेगा। क्योंकि आदमी लोग तो है ना, लोग साइड में से आ जाओ जल्दी पी जाओ। जब चाय पी के होता है ना, तब ऐसे बात करते रहते हैं वो लोग।